Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku penghulu, pimpinan semua anak cucu Adam. Bukan hanya umat Rasulullah, tapi semua manusia sejak dahulu pertama ada sampai akhir zaman nanti, Rasulullah sebagai orang yang akan menjadi sayyid semua mereka. Tapi Rasulullah dengan tawaduknya, beliau mengatakan di ujung hadis, wala fakhar. Aku bukan bermaksud berbangga-bangga. Aku menyampaikan ini hanya sebagai melaksanakan titah dari Allah bahwa akulah jadikan sayyid untuk mereka semua. Bukan untuk menunjukkan kepungahan, tapi sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai sayyid bagi semua manusia. وفي مكتبتنا المكتبة الإسلامية يوجد كتب كثيرة في هذا الباب. Karena sebab cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, dilarang dia dilaknat. Tak boleh dia dilaknat. Orang-orang barat, kalau mereka mengkaji, membaca, menganalisa tentang Rasul, mereka akan mudah memeluk Islam. Kenapa? Karena mereka ini bangsa yang haus akan akhlak, haus akan contoh-contoh yang mulia. Karena mereka ini orang miskin, peradaban yang berakhlak yang mulia. Bagaimana anak cintai orang tua, orang lain, hormat kepada yang lain. Bagaimana kita semua punya rasa empati, rasa simpati. Mereka tak punya. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadi ya orang kaya di akhirat nanti. Dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah berikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomor rekening 82021666661. Bank dan Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 14766666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi. Kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para pegiat dakwah, terutama sahabat-sahabat dari IASQI, sahabat-sahabat Jati Sumatera Utara, PJ Gubernur Sumatera Utara atau mewakili, dan semua yang terhormat yang hadir di majlis yang dimuliakan ini. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur pada Allah, berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebentar lagi kita dengarkan muhadarah, ceramah umum dari guru kita Syekhuna Syarif Dr. Abdul Mun'im Siddiq Al-Ghumari Al-Idrisi Al-Hasani. Kemudian sebagai informasi sebelum beliau berceramah, beliau alhamdulillah sudah berada di Sumatera sejak 10 September 2023. Kemudian mengadakan majlis sama' hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah sejak tanggal 10 dimulai di pesantren Az-Zahra yang dipimpin oleh Ustaz Abdul Somad, kemudian dilanjutkan di pesantren Nurul Azhar yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Hanafi, orang Batu Bara, yang sekarang pulang ke Sumatera Utara. Dan alhamdulillah tadi malam kita khatam Sahih Bukhari, lebih kurang 9 hari dari awal sampai akhir kita baca, dan mudah-mudahan majlis ini akan berlanjut di berbagai daerah di Sumatera dan berlanjut setiap tahun insya Allah. Jadi kedatangan beliau, tema pada kedatangan ini adalah Rihlah Sumatera. Rihlah Sumatera itu Riau, Sumatera Utara. Tadi kami ke Besilam,
berjumpa dengan Tuan Guru Mursyid ke-13 Tariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, Tuan Guru Zikmal Fuad. Alhamdulillah kami berjumpa, kemudian sempat berziarah pada guru kita semua, Syekh Abdul Wahab Arokan. Selesai ziarah kami langsung ke Medan. Alhamdulillah kita berjumpa malam ini. Tadinya kita berharap kalau seandainya Tuan Guru Zikmal ada kesempatan, beliau duduk bersama dengan guru kita, sehingga berjumpa dua mursyid, mursyid Syaziliyah Siddiqiyah dan mursyid Naqsyabandiyah Khalidiyah. Di waktu yang akan datang mudah-mudahan terwujud cita-cita kita insyaallah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedatangan beliau ke Sumatera adalah atas support Yayasan Tamu Wakaf Umat dan datang ke Sumatera Utara bekerja sama dengan IASKI Indonesia dan juga disupport oleh Jati Sumatera Utara. Mungkin banyak lagi yang lain yang terlibat. Jazakumullah khairah. Semoga kegiatan ilmiah ini terus berlanjut, kerjasama kita akan terus berlanjut, sehingga suasana ilmiah dalam berbagai momen, dalam berbagai bentuk akan hidup di Sumatera insya Allah. Saya tak akan melanjutkan banyak penjelasan karena malam ini kita mendengar guru kita. Saya hanya sekedar membantu memindah bahasakan sebagian yang bisa diambil dari ceramah beliau. Maka majlis ini kita serahkan pada guru kita. Wa ila syekhuna falyatafaddal lahi mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين الخاتم وعلى آله الطيبين الطاهرين المباركين، رضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، سعيد بتواجدي وبجلوسي بينكم كأخ محب لكم، ممتن. Alhamdulillah, saya amat berbahagia duduk bersama kita semua para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وممتن لمن قدم لي الدعوة وسهل لي السبب وكان الواسطة في أن كنت بينكم الآن، فجزاه الله خيرا وأثابه الثواب الأوفى، وجعل هذا العمل من مورات أعماله الصالحة التي يخدم بها الإسلام وأهله. Beliau berterima kasih kepada semua pihak yang sudah menjadi sebab beliau hadir di tempat kita ini, dan berdoa semoga ini menjadi amal saleh bagi setiap orang yang telah berikhtiar, yang telah berperan untuk bisa datang beliau duduk di majlis kita ini. هذا اللقاء المبارك الذي صادف شهر ربيع النبوي، ربيع الأنوار، شهر مولد مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جرت العادة والسنة منذ قديم أن يستقبل المسلمون من شرق الأرض إلى مغربها، أن يستقبلوا هلال هذا الشهر المبارك بالفرح والسرور وإعلانهما وإظهار البشر والاستبشار فرحا وأنسا، لأن فيه ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bertepatan perjalanan ini dengan bulan Rabiul Anwar, bulan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah menjadi kebiasaan umat Islam sejak dahulu. Dari mulai barat Islam sampai timur Islam, mereka berbahagia dengan bulan Rabiul Awal.
mereka bergembira dan mereka tunjukkan kegembiraan, keceriaan dan rasa terima kasih mereka atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara yang menunjukkan rasa bahagia tersebut. Sehingga dibuat berbagai majlis bagaimana mereka gembira dan membuat orang gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat berkah. أنا وصلت إلى هذه القاعة منذ بعض الوقت ليس بالطويل. كان ظني أنه سيكون لقاء عابرا أو احتفالا مع بعض الإخوة الأفاضل، فإذا بي أفاجأ بهذا الكم وهذه الوجوه الطيبة الصالحة المستبشرة التي تفرح بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تأنس بالاجتماع بأهل العلم والتزود منهم وتثقيف أنفسهم وشحن عزائمهم فيما يخدم دين الإسلام ويخدم المسلمين. إلا أني عندما رأيت هذا المجمع المبارك الصالح بأهله ذكورا ونساء وجدت أن من شعار هذا المجمع أن أتكلم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نحب رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. Saya belum lama sampai di sini. Tadinya saya kira akan berjumpa dengan berapa orang saja, jumpa dengan tokoh-tokoh, dengan berapa orang yang tidak ramai. Tapi saya kaget, rupanya ramai yang sudah menunggu di sini. Wajah-wajah yang bercahaya, orang-orang baik, orang-orang yang cinta dengan Rasulullah, suka dengan majelis ilmu, dan senang untuk terus meningkatkan keilmuan dan bahagia untuk berkhidmah kepada agama Islam. Dan mereka berbahagia dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu duduk di sini saya dengar temanya adalah kaifa nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bulan Rabiul Awal maka identik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika pertemuan ini dihadiri dengan orang-orang baik, orang-orang saleh ini, kemudian temanya tentang Rasulullah dan lebih spesifik lagi bagaimana mencintai Rasulullah SAW, maka menjadi lebih berkah lagi pertemuan malam hari ini. فأقول مستعينا بالله خائضا هذا البحر، بحر الحب والعشق، قبل أن نقول كيف نحب رسول الله أقول ولماذا نحب رسول الله. الكيف يبين أن هناك إقرار بالحب، لكن علينا أن نبحث ونسأل لماذا هذا الحب، لماذا نحب رسول الله، لماذا علينا أن نجتمع ونحتفل ونفرح ونسر بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلن للناس وللعالمين أجمعين أننا نحب نبينا ورسولنا حبا جما. لماذا كل هذا؟ الحب هو شيء عظيم، هذا الوجود الذي أوجده الله سبحانه وتعالى، ما أوجد الله فيه نعمة أعظم من نعمة الحب. فبالحب تقوم الكائنات، وبالحب سخر الله هذا الوجود لخلقه. فالمحب للمحبوب طائع، والمحب للمحبوب مسخر ومسخر له، والمحب للمحبوب مذعن له. فلولا الحب لوقع التنافر والنفور، ولولا الحب لما اجتمع اثنان، ولولا الحب لما كان هناك زوج وزوجة، ولولا الحب لما كانت هناك علاقة احترام وتقدير بين الأب وابنه، ولولا الحب لما كان هناك علاقة عطف وأخوة بين الأخ وأخيه أو الأخ وأخته. إذن الحب هو كينونة هذا الوجود، والحب به تقام وتنهض دعائم الحياة. Dengan berharap pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbicara tentang tema. Yang tema ini sebenarnya sangat luas, macam laut yang tak bertepi. Bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita bahas sebelum itu adalah kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tak mungkin kita mencintai tapi tak ada sebab, mestilah ada sebab dulu.
Maka kita mesti tahu apa sebab kita cinta pada Rasul. Apa sebab kita sampai hadir malam hari ini, berkumpul kita merayakan Maulid Nabi, bercerita tentang Rasulullah, mesti kita tahu dulu. Al-hub, cinta itu, sebab kita mencintai Rasulullah itu adalah perlu kita pahami cinta itu adalah sesuatu yang sangat agung. Dan cinta ini menjadi sebab berbagai kebaikan, berbagai wujud yang sudah ada saat ini. Dan cinta inilah yang menjadikan semua kita saling perhatian satu dengan yang lain. Seorang anak sayang dengan orang tua sayang dengan anak, saudara sayang dengan saudarinya. Siapapun peduli dengan yang lain karena cinta. Kalaulah tak ada cinta, maka kita akan mudah bertengkar, kita akan mudah berpisah, kita akan mudah berselisih. Tapi cinta mengumpulkan kita semua. Maka ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti tahu sebab kenapa cinta itu ada. Nah. وحتى لا أطيل في هذه المقدمة عن سبب الحب وماهية الحب، أدخل مباشرة إلى ما يتعلق بحب رسول الله، ولماذا نحب رسول الله قبل أن نتكلم عن كيفية حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا نحب رسول الله؟ هل فينا أحد ومنا أحد يكره أباه؟ Adakah di antara kita yang tak suka dengan bapaknya? Yang benci bapaknya ada? فأول محطة في هذا الحديث الذي نتكلم عنه، اجتمع العلماء ذات يوم في القرن الرابع الهجري وقالوا: هل يمكن أن نقول أن محمدا رسول الله هو أبونا؟ هل يمكن أن نقول أن محمدا رسول الله هو أبونا كما نقول أن السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة أم سلمة والسيدة حفصة والسيدة زينب أمهات للمؤمنين، فهذه أم للمؤمنين، فهل يمكننا أن نقول بأن محمد رسول الله هو أب للمؤمنين؟ Pertanyaan beliau, ketika kita menyebut para istri Rasulullah dengan ummahatul mu'minin, maka Rasulullah kira-kira patut tak kita sebut sebagai abun lil mu'minin, bapak bagi semua orang yang beriman. Kan kita menyebut Sayyidah Khadijah ummahatul mu'minin, ummul mu'minin, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jika para istri Rasulullah kita sebut dengan ummahatul mu'minin, Rasulullah lebih patut disebut dengan abun lil mu'minin. Jika tadi ada pertanyaan, apakah ada orang yang membenci bapaknya? Pasti tak ada yang akan menjawab. Kita membenci bapak. Semua kita sepakat tak membenci bapak kita. Maka ketika ditanya, jika Rasulullah adalah abun lil mu'minin, bapak bagi kita semua, adakah yang benci dengan bapaknya? Tapi jawabannya adalah semua kita cinta dengan bapak kita. Karena Rasulullah seakan-akan Rasulullah itu adalah bagikan bapak bagi kita semua. Namun الأبوة قسمان أو نوعان: أبوة نسبية تتعلق بالنسب، هذا ابن هذا يجري فيه دمه، وهناك أبوة معنوية في المعنى فالذي يحب أباه في النسب لا يمكن أن يبغضه، فهو ولي نعمته وهو سبب إيجاده ووجوده. Hubungan bapak dengan anak itu ada dua macam. Satu hubungan kebapakan karena nasab. Yang kedua hubungan kebapakan maknawiyah. Hubungan kebapakan itu yang secara nasab karena dia sebab adanya kita. Dia yang mengurus urusan kita, makan minum kita dari dia. Maka tak ada anak, dia akan benci, dia akan marah dengan bapaknya. فسبب وجودنا هو آباؤنا رحمهم الله تعالى. لكن ما هو سبب وجود هذا الوجود كاملا؟ أليس الله تعالى قال لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه لولا رسول الله لما أوجد الله السماوات السبع والأراضين السبع. فإذا سبب وجودنا هو محمد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kita secara fisik ada karena ada bapak kita. Tapi alam semesta ini ada karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kalaulah bukan karena engkau wahai Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Nabi Muhammad, tak akan ada semua 7 lapis langit dan bumi ini. Sehingga wujud kita semua ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah azimnya, mulianya, hebatnya sebab hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أبوك أو أبوك قد يتخلى عنك ويتركك في أحلك الظروف وفي أصعب اللحظات، قد يتخلى عنك ويهرب، وهذا واقع حتما، وأنت أو أنت لا تصدق هذا، ولكن الله تعالى قرر هذا في كتابه. يوم يفر المرء تابع وأبيه، لكن هل يفر رسول الله منك؟ لا أبدا. Bapak kita, ayah kita, mungkin dia meninggalkan kita, mungkin mengabaikan kita, mungkin melepaskan kita, mungkin biar kita, mungkin lari dari kita. Tapi perlu diingat, Rasulullah SAW tak lari dari umatnya. Dalam Quran sudah dibuktikan dan jelaskan dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Orang terdekat bisa meninggalkan kita semua. Sudah terbukti. Dah banyak yang macam itu. Tak bisa kita ingkari. Tapi Rasulullah SAW tak akan pernah meninggalkan umatnya. Nah. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يوم القيامة في ذلك الموقف العصيب يتقدم ويقول أنا لها أنا لها، فيشفع ويشفع في أمته حتى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، حتى أن ملائكة العذاب تقول لرسول الله إنك ما تركت لغضب ربك في أمتك شيئا. Nanti di kiamat saat keadaan susah, Rasulullah bilang ana laha, umat itu urusan aku tuh, aku akan urus mereka semua, aku akan syafaatkan mereka semua. Sehingga semua umat Rasulullah dapat syafaat Rasulullah. Sampai-sampai ada orang dalam dirinya ada secuil saja rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat syafaat Rasulullah sehingga keluar juga dari neraka. Sehingga ada malaikat yang komen, Muhammad, engkau macam tak ada menyisakan kemarahan Allah pada umat pun sikit, pada umatmu sikit pun. Maknanya tidak ada sebab kemarahan pada umat Rasul sikit pun gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذن ألا يستحق أن يكون رسول الله وأبونا؟ Bukankah Rasul patut menjadi bapak kita? Bapak maknawi. فلهذا قال أهل العلم جائز أن تطلق لفظ الأبوة أو معنى الأبوة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أجازه أهل العلم بإجماع بإطلاق في مختلف المذاهب. Maka para ahlu ilmi, para orang-orang alim membolehkan kalau kita menisbahkan Rasulullah sebagai bapak kita, tapi bapak maknawi. Sehingga siapa saja berdasarkan mazhab para ulama dengan berbagai perbedaan-perbedaan mereka sepakat boleh umatnya menisbahkan, menganggap Rasul sebagai ayah bagi mereka. قد يسمع أحد المعارضين أو المنكرين هذا الكلام ويقول لماذا تقول أنت والله تعالى يقول في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. Boleh jadi ada yang komen, ada yang tidak sepakat. Kan kata Al-Quran, Muhammad bukanlah bapak siapapun di antara kalian. Tapi kita bilang, boleh bilang Nabi Muhammad bapak kita. فأقول له صاهين اسكت. Kata beliau, diam, jangan ribut. فالمقصود بالآية هنا مقصود بها أبوة النسب وليست أبوة المعنى. Yang dimaksud ayat hubungan bapak anak nasab, bukan hubungan bapak anak secara maknawi. Kita bicara tadi maknawi. لأنهم كانوا في مكة يقولون هذا زيد بن محمد على زيد بن حارثة، فأنزل الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فنفى أبوة النسب وبقيت أبوة المعنى.
Jadi dulu kenapa ayat itu turun? Orang-orang Makkah bilang Zaid anak Muhammad. Sementara Zaid nasabnya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dinafikan oleh Quran, turunlah ayat tadi. Sehingga yang dinafikan itulah hubungan nasab. Tapi hubungan ayah anak secara maknawi tak dinafikan. Sehingga ada dua tadi, satu dinafikan, satu tidak. Maka boleh dengan makna ubuwah yang maknawi tadi. فلهذا كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ هذه الآية وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم. كان عبد الله بن عباس يقرأ بهذه الآية وهي في غير الآية المزوترة العشر، قراءة خاصة، يقول وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. هكذا كان يقرأ عبد الله بن عباس، وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. Sayyiduna Ibnu Abbas ketika ada ayat wa azwajuhu ummahatul mu'minin wa huwa abun lahu. Jadi para istri Rasul itu adalah ibunda bagi orang-orang beriman semuanya. Sudah itu kata Ibnu Abbas, wa huwa abun lahu, dan Nabi Muhammad bapak bagi mereka semua. Itu qiraat di antara qiraat yang dibaca oleh Sayyiduna Ibnu Abbas. لهذا عندنا من قواعد العلم أن الاستنباط المعاني يقع أحيانا حتى من القراءة التي تكون شاذة أو غير متواترة، وهذا لا حرج فيه. Secara kaidah ilmiah, kadang-kadang kita istimbat ilmu itu, mengambil kesimpulan ilmu itu bisa dari qiraat yang mutawatirah, bisa juga dari qiraat yang syadzah, dan itu maklum lumrah dalam dunia ilmiah. فالله تعالى أكرمنا نحن وأكرم المسلمين كلهم بكرامات وخصائص، وأعطاهم مزايا وتفضل عليهم بمنن وعطايا بسبب من؟ بسبب رسول الله. فلولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت لنا هذه الخصائص. فكل الأمم السابقة التي آمنت بأنبيائها ورسلها أو جحدتهم، تأتي هذه الأمة المحمدية هي التي تشهد لموسى وعيسى وإبراهيم. فسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا نوح كل الأنبياء يأتون إلى أمة رسول الله ويطلبون الشهادة منا على أنهم قد بلغوا أممهم وعلى أن منهم العاصي ومنهم المؤمن. Kita selaku umat Nabi Muhammad Allah muliakan, dan umat Nabi Muhammad ini Allah muliakan. Banyak keistimewaan, banyak kelebihan, banyak keunggulan-keunggulan dibandingkan umat-umat dahulu. Umat-umat dahulu itu nanti di akhirat, bahkan para nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa, itu akan datang pada umat Nabi Muhammad. Untuk apa? Minta mereka bersaksi di hadapan Allah bahwa mereka sudah sampaikan dakwah, sudah jelaskan pada umat, ini dakwah, begini Allah, begini kita mencintai, begini kita taat. Tapi kemudian di antara mereka ada yang taat, di antara mereka ada yang maksiat, maka umat Nabi Muhammad syuhada yang akan bersaksi bagi nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kemuliaan itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تتجلى معنى هذه الأبوة أيضا في التخفيف، أن الله خفف عنا أشياء كثيرة وعبادات خففها عنا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من عدد الصلوات، من كثرة الصيام، كثرة العبادات، الجهاد الذي كان مفروضا على الذكر والأنثى، أشياء كثيرة جدا خففها الله وأنزلها الله تعالى علينا بسبب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهذه من معاني الأبوة. ما معنى معاني الأبوة؟ على أن رسول الله يحن فينا، أنه يرأف بنا، أنه يرحمنا، يشفق علينا. فالله تعالى يكرم رسوله في أمته. فلهذا قال الله تعالى في كتابه بالمؤمنين رؤوف رحيم. Di antara makna kebapakan maknawi antara kita dengan Rasulullah, kita ini umat yang diberikan banyak keringanan. Solatnya tak banyak macam umat dulu, puasanya tak banyak, berbagai kewajiban tak banyak macam umat dulu. Sehingga ketika kita mengerjakan solat, mengerjakan puasa, berbagai tuntutan agama ringan untuk kita lakukan. Kenapa itu semua dapat?
Karena Rasulullah sayang dengan kita, cinta dengan kita. Karena sayang, cinta dengan kita, beliau ingin kita itu ringan, tak berat menjalankan agama. Allah karena memuliakan, memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diringankanlah umat Nabi Muhammad dengan berbagai keringanan, berbagai dispensasi yang hari ini kita nikmati berbagai keringanan itu. Dalam Al-Quran, wabil mu'minina ra'ufur rahim. Allah katakan, Nabi Muhammad itu terhadap orang-orang beriman, ra'ufur rahim. فهذه الخصائص وهذه المزايا التي أكرم الله بها تعالى هذه الأمة الضعيفة أعطاها لنا ببركة وجود سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو تتبعناها في كتب الحديث وكتب السنة والخصائص لوجدنا الشيء الكثير، الأشياء التي أنزلها الله والتي كانت في الأمم السابقة في بني إسرائيل كانت مفروضة عليهم، لكن عندما بعث سيدنا محمد زالت ومحيت وخففها الله عنا. فلهذا قال الله تعالى فالآن خفف الله عنكم، هذا التخفيف بسيدنا محمد. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح فيما رواه العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام إن لي عليكم من الحق شيئا عظيما لا تقدرونه كل قدره، يعني أن الحق الذي هو لرسول الله علينا، الذي يجب علينا أن نشكره فيه وأن نمتن له فيه وأن نذعن له ونسلم فيه أنه صاحب الفضل وصاحب المنة، هو حق عظيم. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقدرونه كل قدره. فالخطاب موجه للجماعة، يعني لو اجتمعت الأمة المحمدية كلها منذ بعثة رسول الله إلى أن تقوم الساعة على أن تؤدي شيئا قليلا من الشكر والحمد لرسول الله فإنها لن تستطيع ذلك أبدا. Kalaulah kita buka kitab-kitab hadis, kitab-kitab sejarah, akan kita dapati betapa banyaknya keringanan untuk umat Nabi Muhammad. Dulu wajib bagi umat Bani Israel atau umat yang lain, tapi untuk umat Nabi Muhammad tak diwajibkan Allah. Banyak betul keringanan itu. Maka kita perlu sadar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab banyak kemudahan, keringanan untuk kita semua. Sehingga dalam Al-Quran Allah katakan kami pasti akan berikan keringanan untuk kalian. Dalam hadis Nabi diriwayatkan ada periwayat Ala Al-Hadrami, Ala Al-Hadrami, bahwa andaikan kalian semua taat kepadaku, ikut kepadaku, tunduk kepadaku, memujiku, bersyukur kepadaku, tak akan sampai secuil pun kalian bisa memberikan yang sepantas dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan andaikan semua manusia berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti, semuanya menunjukkan rasa terima kasih kepada Rasul, memuji Rasul, itu belum akan sepantas, belum akan sama dengan bagaimana karunia Rasul kepada kita, untuk kita, dibanding kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimanapun hebatnya kita mencintai Rasul, hebatnya kita puji Rasul, hebatnya kita persembahkan berbagai pujian apapun kepada Rasul, belum akan setara bagaimana Rasul memberikan banyak anugerah kepada kita sebab dia. Maka cintailah Rasulullah SAW. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأب والزعيم هو السيد هو كل شيء في هذه الأمة. فلهذا قال في الحديث المتواتر أنا سيد ولد آدم ولا فخر. سيد ولد آدم يعني منذ أن خلق الله سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة بأنبيائها ورسولها وصالحيها وكل أحد فيها، سيدهم على الإطلاق، إمامهم على الإطلاق هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا قال من باب تواضعه ولا فخر، يعني أنا لا أفتخر، وإنما امتثالا لأمر الله تعالى، فأما بنعمة ربك فحدث. Di antara makna bapa anak yang maknawi tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menjadi sayyid, menjadi zaim, menjadi ikutan, menjadi baginda, menjadi penghulu bagi semua manusia. Sehingga Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku penghulu, pimpinan semua anak cucu Adam. Bukan hanya umat Rasulullah, tapi semua manusia
sejak dahulu pertama ada sampai akhir zaman nanti, Rasulullah sebagai orang yang akan menjadi sayyid semua mereka. Tapi Rasulullah dengan tawaduknya, beliau mengatakan di ujung hadis, wala fakhar, aku bukan bermaksud berbangga-bangga. Aku menyampaikan ini hanya sebagai melaksanakan titah dari Allah bahwa akulah jadikan sayyid untuk mereka semua. Bukan untuk menunjukkan kepungahan, tapi sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai sayyid bagi semua manusia. وفي مكتبتنا المكتبة الإسلامية يوجد كتب كثيرة في هذا الباب تعدد وتذكر خصائص وفضائل وشمائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من أنفس الكتب وأعظم الكتب وأجل الكتب وأغلى هذه الكتب وأنفسها نفاسة علمية وتفيض شوقا تفيض حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتبه الإمام القاضي عياض المغربي رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى. Di perpustakaan kita banyak sekali buku yang cerita tentang khasais, keistimewaan, kelebihan, kehebatan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut pandangan beliau, jika dibandingkan dengan semua kitab-kitab yang banyak itu, menurut beliau kitab yang terbaik ilmiah adalah kitab yang ditulis oleh Qadhi Iyad, ulama dari Maroko, yang berjudul Asy-Syifa fi Ta'rif fi Huquqil Mustafa. Nanti boleh cari di Asy-Syifa. Sebagian jamiah, sebagian universitas itu membaca kitab itu, sebagian majlis membaca kitab itu, di samping kitab lain Syama'il Muhammadiyah. Namun فالقاضي عياض رحمه الله توفي سنة 544 هجرة، يعني في منتصف القرن السادس، وقد كتب هذا الكتاب بلغة حب، بلغة عشق، بلغة تعلق كبير برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب به بفنون كثيرة، جمع فنون السيرة كلها، الشمائل والخصائص والدلائل والأخبار والمعجزات والآيات والإرهاصات. وفي القسم الثاني تعلق بذكر ما الحقوق التي تجب لرسول الله. هذا كتاب أنا أنصحكم بقراءته، أن تحافظوا عليه، بل أن تجعلوه في بيتكم وأن تداوموا على النظر فيه. فمن أراد أن يتعلق برسول الله، ومن أراد أن يفيض قلبه وجدانا وحبا لرسول الله، ومن أراد أن يزداد عشقا لرسول الله، عليه بكتاب الشفاء للقاضي عياض، فليس هناك كتاب أعظم من هذا الكتاب. Qadhi Iyad menulis, beliau meninggal tahun 544 Hijriah, abad ke-6. Beliau menulisnya dengan bahasa cinta, bahasa rindu, bahasa ta'alluq, punya keterikatan kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bahasa itu mengumpulkan berbagai disiplin ilmu, berbagai sejarah tentang Nabi, tapi ditulis dengan bahasa yang menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, jika saya bisa menasihatkan pada kita semua, saya nasihatkan untuk punya kitab ini di rumah kita, untuk kita baca, untuk kita kaji, untuk kita telaah bersama-sama, sehingga di dalamnya akan kita dapati bagaimana sirah Nabi, bagaimana mukjizat Nabi, bagaimana berbagai hal yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian pertama adalah kelebihan-kelebihan Nabi, tapi pada bab yang kedua menjelaskan hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut dilaksanakan oleh umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut beliau, tidak ada kitab yang lebih hebat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Asy-Syifa bit-Ta'rif bi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. فعندما تقرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره تعرف الجواب عن السؤال: لماذا نحب رسول الله؟ لماذا نحب رسول الله؟ لأن في الكتاب تتجلى عظمة إنسان، عظمة رسول أوجده الله تعالى وأخرجه الله إلى البرية، جعله رحمة لكل الكائنات، لكافرها ومؤمنها حتى للحيوانات. فكان سيدنا محمد رحمة مهداة أهداها الله لهذا الوجود صلى الله عليه وعلى آله، فاستحق من الإجلال والتعظيم والتقديس
والتقدير، واستحق من الحب ما تفيض به أفئدة العوالم كلها. Kalau kita baca kitab Syifa dari awal sampai akhir, maka akan dapat jawaban kenapa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul seorang nabi rahmah kepada orang muslimnya, kepada orang kafirnya, bahkan kepada hewan pun terasa rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalaulah kita baca akan kita dapati bagaimana hebatnya Rasulullah SAW, bagaimana rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, "Ana rahmatum muhdah." Aku ini rahmat yang Allah hadiahkan untuk kalian. Sehingga kedatangan Nabi Muhammad bagaikan rahmat yang sengaja Allah hadiahkan untuk umat yang bertuah ini. Nah, المؤمن الذي يحب رسول الله sallallahu alaihi wasallam يكون قد حصن نفسه من عذاب الله، وضع حصنا أنه لن يقع في عذاب الله. بسبب ماذا؟ بسبب الحب الذي يوجد في قلبه لحبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. orang kalau cinta kepada Rasul, dia akan beradab kepada Rasul seperti Allah beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak akan biarkan dirinya tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, وهذه العبادة لا توجد للأنبياء الآخرين، إنما هي لأمة رسول الله. جاءوا برجل إلى رسول الله شرب الخمر فجلده المرة الأولى، ثم جاءوا إلى المرة الثانية، ثم بعد فترة جاء المرة الثالثة، فقام أحد الصحابة وسبه ونهره ولعنه، فغضب رسول الله فقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فكان حب رسول الله دفع عنه السب واللعن، هذا في الدنيا، فما أدرك بالآخرة. ada dulu orang dia berdosa sehingga hukumannya sampai dicambuk. Cambuk sekali, dosa lagi. Cambuk sekali lagi, dosa lagi. Berkali-kali sampai dicambuk oleh Rasul karena menegakkan hukum. Maka ada sahabat yang kesal, marah, celah dia, sampai laknat dia. Kata Rasul, la tal'an, jangan laknat dia, jangan celah dia. Dia ini orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, karena sebab cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, dilarang dia dilaknat. Tak boleh dia dilaknat. Bayangkan kalau orang tadi adalah pecinta Rasulullah, orang tadi hidup dengan lurus dan muhtaram, atau hidup dengan terhormat di tengah-tengah umat. الصحابي الجليل خبيب بن عدي أخذه كفار قريش أسيرا، ذهبوا به إلى مكة لكي يقتلوه انتقاما لأنه قتل بعض أهاليهم في غزوة بدر. فلما ذهبوا به إلى مكة وعذبوه قال له أبو سفيان: هل تحب أن تكون في مقامك في مدينتك ومحمد يكون في مقامك؟ قال: لا والذي نفس محمد بيده، لا أحب أن يكون محمد في بلده أو في المدينة وتصيبه شوكة، يعني أن تصيبه شوكة في بلده، فبالأحرى أن يكون هنا. فقال أبو سفيان: خالطت الملوك ورأيت الملوك فما رأيت ناسا يحبون شخصا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. خبيب بن عدي. نعم. Ada seorang sahabat Khabib bin Adi, dia ditangkap oleh orang Quraisy. Marah orang Quraisy kepada dia karena ikut Rasul. Dulu orang Quraisy kan tak mau orang Quraisy ini ikut pada Rasul. Sehingga kalau dia ketahuan itu diazab. Dibawalah ke Makkah. Sampai di Makkah sudah tertawan ya, tidak bisa apa-apa. Kamu mau tidak kalau Muhammad akan diperlakukan seperti engkau perlakukan sekarang? Apa kata dia? Jangankan diperlakukan macam ni. Di Madinah, andaikan satu duri yang menusuk Rasul, tak akan rela aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat Rasul saking cintanya tak rela sikit pun ada menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita Abu Sufyan belum beriman waktu itu. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tak pernah tengok orang cinta orang lain seperti sahabat Muhammad cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا خبيب بعد هذا الكلام قتل، ولو كان قال عكس هذا وقال ما يرضي أبا سفيان لأطلقوا أسره، لكنه فضل أن يعلن حبه لرسول الله
ويقدم القتل على أن يمس جانب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. Sahabat tadi, kalaulah sekedar membebaskan diri, dia bisa bilang berlawanan dengan tadi. Biarlah Muhammad tuh, dia bebas, tapi dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia memilih mencintai Rasul dan menyampaikan ucapan cintanya, ungkapan cintanya pada Rasul kepada musuh-musuh Rasul. Setelah itu dia mati. Tapi Allah memuliakan sahabat tadi. فالصحابة كانوا يعلمون لماذا يحبون رسول الله. انظر كيف كانوا يعبرون عن حبهم لرسول الله أو كانوا يحبون رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى حلاقا ليحلق له رأسه كان الصحابة يتجمعون حوله فيقول الراوي كانت الشعرة تسقط من رأس رسول الله في يد الصحابي قبل أن تسقط على الأرض. لماذا كل هذا؟ حبا لرسول الله. Sahabat-sahabat itu sangat tahu bagaimana cinta Rasul. Sehingga kalau sempat rambut Rasul ini jatuh satu lembar saja, tak akan sampai ke tanah. Berebut mereka mengambil rambut Rasul jangan sampai jatuh ke tanah, karena mereka berharap apapun yang ada pada diri Rasul bisa mereka ambil, mereka miliki, dan mereka mengambil berkah dengan semua apapun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تنخم فالنخامة تقع على في يد صحابي قبل أن تقع على الأرض فيأخذها ويمسح بها جسده ورأسه حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Rasul, mohon maaf, kalau sempat buang dahak, buang ludah, itu tak akan sampai ludah Rasul itu ke tanah. Akan diambil oleh sahabat, dilumurkan ke badannya. Kenapa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الصحابة في غزوة صلح الحديبية كانوا يتشاجرون. رسول الله يتوضأ للصلاة وهم يتشاجرون فيما بينهم من يأخذ فضول بقية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يرون بقية وضوئه شيئا عظيما. هكذا كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. Di perang Hudaybiyah, Rasul mau salat wudu. Setelah Rasul selesai wudu, sahabat itu bertengkar. Apa yang dipertengkarkannya? Siapa yang bisa mendapatkan bekas wuduk Rasul tadi? Rasul cuma pengen sholat, tapi yang sahabat inginkan dapat bekas daripada wuduk Rasulullah SAW. Kenapa itu terjadi? Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. رسول الله نادى على حجام ليحجم له يعني ليفضض ويأخذ الدم من رأسه فلما ملأ الطس بالداب أعطاه لعبد الله بن الزبير غير مرة، مرتين أو 3 مرات. خذ هذا الدم وادفنه. فأخذه عبد الله بن الزبير وشربه فقال كان حقا لدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في جوفي. Sahabat Nabi ketika Rasul hijamah atau di fasdu, hijamah fasdu tahu ya, keluarkan darah, bekam. Nah, bekam fasdu itu diberikan oleh Rasul setelah ditampung kepada sahabat Abdullah bin Zubair. Ini bukan sekali. Suruh, ini tolong dibenamkan dalam tanah. Apa yang lakukan beliau? Diminumnya macam minum teh. Lalu kata beliau, darah Rasul ini paling patut untuk masuk ke dalam tubuhku dibanding yang lain. Sehingga sahabat Rasul karena cinta kepada Rasul, darah bekas Rasul, bekam fasdu pun diminum oleh mereka. هكذا هو الحب. هكذا هو الحب المصحوب بالتعظيم وإلا لم يكن هناك حب أبدا. فلهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أحوالهم مع رسول الله عجيبة واقتضى الأمر أن تطور إلى أكثر من هذا. فكان الصحابة أحيانا يفرحون في اليوم الذي كان رسول الله ينزع قميصه أو جبته ويهديها لصحابي فتجد ذلك الصحابي يفرح بها ويوصي زوجته وأولاده إن توفي أن يكفن فيها. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون شيئا من رسول الله في قبره يوجد معه في قبره. Begitulah cinta. Kalau tak ada cinta, entah bagaimana hidup kita ini semua. Kalau sahabat Rasul tahu betul bagaimana mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita bentangkan akan banyak contoh-contoh sahabat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Rasul sempat membuka baju beliau, dikasihkan pada seorang antara mereka, apa kata orang dapat baju tadi? Istriku, anakku,
kalau aku meninggal nanti tolong kafankan aku dengan baju pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cinta sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. حب الصحابة لرسول الله لا يوصف. ذات يوم وقع خصام ونزاع في المدينة بين اليهود بين الأوس والخزرج وبين اليهود. سببه ماذا؟ أن صحابي خرج إلى السوق فسمع يهوديا يقول والذي فضل موسى على محمد، يعني قدم يهودي يفتخر بموسى وعلى أنه أفضل من محمد، فغضب ذلك الصحابي وصك ذلك اليهودي صكة كبيرة فذهب يشتكي لرسول الله. انظروا فيه، سمع شيئا يشين لقدر سيدنا رسول الله فغضب الصحابي. كانت ردة فعله أنه لم يراعي أن هذا من أهل الذمة أو على أنه من سكان المدينة، إنما انتصاره وحبه لرسول الله دفعه لأن ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها أعلن أنه نهى عن التفضيل بين الأنبياء والرسل وأن الأنبياء كلهم زي بعض، ولكن هذا من باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi kalaulah kita tengok cinta sahabat pada Rasul itu banyak betul. Di Madinah pernah ada sahabat mau ke pasar, sampai di pasar dengar ada orang bilang Nabi Musa itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Oh, langsung telinga dia panas, tampar dia orang tadi, marah dia, tak terima dia Rasulullah dianggap di bawah atau tak sepantas dengan Nabi Musa. Marah dia, setelah itu dia datang pada Rasul, disampaikannya. Sehingga orang Aus dan Khazraj sampai bertengkar di Madinah dengan orang Yahudi gara-gara perkara ini. Tak terima kalau ada Rasulullah disebut dengan sebutan tak baik oleh mereka. Lalu ketika dikatakan pada Rasul, kata Rasul, Nabi itu semuanya sama. Tak ada lebih satu dibanding yang lain. Tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu disampaikan adalah bagaimana sahabat tak terima kalau ada sebutan tak baik, sebutan tak pantas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perasaan kadang-kadang tak ada nalarnya. Sehingga dia berbuat tak berpikir panjang. Dia langsung ada respon yang spontan kalau sudah perasaan yang mengungkapkan rasanya. وحتى الحيوانات التي كانت في المدينة كلها كانت تحب رسول الله، فكان رسول الله إذا مر بجمل أو ناقة أو خروف أو شاة أو دجاجة أو ديك في البيت إلا كان ويقر ويخشع لمرور رسول الله. وأحيانا كان الجمل يأتي يجري ويقرع بين رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينخنخ برأسه بين رجليه تعبيرا عن حبه وعن هيامه برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن أحيانا يأتي للشكوى يشتكي من كثرة العمل أو أن صاحبه يشق عليه في العمل. Di Madinah hewan-hewan itu sayang cinta dengan Rasul. Ontanya, onta jantan, onta betina, kambing, ayam, cinta dengan Rasul. Sehingga kalau Rasul lewat tuh, hewan-hewan itu menunjukkan bagaimana Rasul itu macam kita lewat orang terhormat, berikan penghormatan, tunduk, memberikan berbagai cara yang menunjukkan Rasul patut untuk dialu-alukan dia lewat. Maka kadang-kadang onta itu datang ke hadapan Rasul, kalau kepala kucing itu dioles-oleskan kepala Rasul tak? Macam manja onta itu di kaki Rasul. Sehingga kadang-kadang onta itu manja di kaki Rasul, ada dia katakan, ini tuan saya ini agak kurang sayang dengan saya. Kadang-kadang dikasih beban agak berat betul. Kadang-kadang sekadar bermanja-manja saja dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua hewan sayang dengan Rasul. Begitulah. Jangankan orang, hewan saja sayang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. ذات يوم جاءه جمل وسجد لرسول الله فاستغرب الصحابة وقالوا يا رسول الله نحن أحق بالسجود لك من هذا الحيوان، نحن أحق لك بالسجود. فقال لا، إنما السجود لله. نهاهم عن السجود له ونهى أن يشبهوا بالملوك، أن يسجدوا للملوك. فهذا من تعظيم الصحابة وحب الصحابة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Pernah ada onta itu bersujud di hadapan Rasul. Apa kata sahabat? Rasul, kami lebih pantas bersujud kepada engkau dibanding onta ini. Tapi apa kata Rasul? Tak boleh. Tak boleh ada orang sujud kepada orang lain. Semua kita ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Begitulah tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وذات يوم فرح الصحابة فرحا عظيما لأنهم عبروا عن حبهم بشيء أثمر عليهم بثمرته. جاءوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله نحن دائما معك، نجلس معك، نحبك ولا نطيق أن نفارقك، نذهب بسرعة إلى البيت ونعود إليك، لكنك إذا مت أو متنا فكيف سنكون؟ أنت ستكون في الدرجات العلى ونحن من نحن حتى نكون معك، لأننا لا نطيق فراقك، نحبك. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للصحابي الذي تكلم أنت مع من أحببت. وفي رواية أخرى قال المرء مع من أحب. ففرح الصحابة فرحا لم يفرحوا مثله لما سمعوا تلك البشرى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. Jadi sahabat itu ada risau dia. Kita ini kan Rasul, kalau engkau hidup, kami hidup kan kita bisa jumpa terus, bisa bercerita, bisa duduk, bisa berjumpa. Bahkan kami itu baru pisah dengan engkau, pulang ke rumah, pengen balik segera berjumpa dengan engkau. Cuma Rasul kau sempat meninggal nanti. Engkau posisinya tinggi betul. Kami ini siapalah? Tak mungkinlah kami duduk bersama engkau nanti. Tak mungkin kami sepantas sejajar dengan engkau Rasul. Tapi apa kata Rasul? Al-mar'u ma'aman ahab. Sahabatku, orang dia akan bersama dengan siapa yang dia cinta nanti. Sehingga bahagia betul sahabat mendengar Rasul mengatakan, siapapun dia, kalau dia mencintai seseorang, dia akan bersama dengan orang yang dia cinta. Bayangkan ketika cinta dengan Rasul, maka kita akan bersama Rasulullah SAW. Sehingga dia bahagia betul. Sepanjang hidupnya mungkin tak ada lebih bahagia dibanding mendengar perkataan Rasulullah SAW itu. إذن هذا شيء بسيط أو قليل من السؤال لماذا نحب رسول الله. ننتقل إلى الثاني، كيف نحب رسول الله. Nih kalau kita sebut dari semua itu, secuil betul, sikit betul lah. Sebab kita cinta kepada Rasul. Tapi jangan berakhir dulu. Belum yang kedua lagi. Bagaimana kita mencintai Rasulullah. Tema yang ada di depan kita. Jadi masih ada 2 jam lagi. فعندما كان الصحابة يأخذون النخامة رسول الله أو بقية وضوئه ويتمسحون بها، يعني يتبركون بآثاره بانتيابه ونخامته. والتبرك جاء شرعا، لا يمكن لأحد أن ينكره إلا جاهل، هذا شيء معلوم. فعل الصحابة هذا يعبر عن ماذا؟ حبهم لرسول الله بدون شعور دفعهم لهذا العمل. الشعور الذي دفع عبد الله بن الزبير لأن يشرب دم رسول الله، الشعور الذي دفع أم سلمة لكي تشرب بول رسول الله، الشعور الذي دفع الصحابة لأن يأخذوا شعر رسول الله وثوبه ونخامته وبقية وضوئه هو شعور بالحب. الحب دفعهم لذلك، يعني من كثرة عشقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دفعهم لهذا. ولهذا في المعارك والغزوات فعلوا أكثر من ذلك بكثير، فعلوا أكثر من ذلك حبا لرسول الله وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه الأذى. Jadi ketika sahabat tadi ambil ada bekas wudhu, ada ludah Rasul, kemudian meminum darah Rasul. Bahkan ada Ummu Salamah itu meminum, mohon maaf, kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para sahabat itu syuur, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta membuat mereka berbuat tanpa batas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok kenapa sahabat melakukan itu, mereka ingin ngalap berkah dengan Rasul, ngambil berkah, tabarruk dengan Rasul. Dan perlu kita tahu, tabarruk dengan Rasul boleh. Tidak ada yang melarang tabaruk pada Rasul kecuali orang yang tidak tahu saja. Orang bodoh yang tak bolehkan tabaruk pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sempat mendengar ada tema tabaruk, tidak boleh tabaruk syirik, itu orangnya kalau tidak tahu dia orang bodoh. Kalau orang alim, kalau orang paham agama akan mengatakan hal seperti itu tak boleh, apalagi bid'ah, apalagi syirik dalam agama. Sehingga balik pada cerita tadi, para sahabat melakukan itu semua adalah hubbun, cinta, ishkun dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلهذا عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في الساعة التي دفن فيها، خرجت السيدة فاطمة عليها الصلاة والسلام
تقول كيف طابت لأنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله، يعني أن تردوا التراب على رسول الله، كيف طابت أنفسكم؟ كيف رضيتم بهذا الفعل وأنتم تحبون رسول الله؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ما دفنا رسول الله حتى أظلمت المدينة وكأننا فقدنا شيئا. فيوم هاجر رسول الله إلى المدينة كانت المدينة كلها مشرقة، لأن رسول الله نور والنور موجود فيها، فأضاءت المدينة بأرجائها. عندما دفن رسول الله وغطي جسده الشريف أظلمت المدينة، فاعترف الصحابة قال: فكأننا فقدنا شيئا. لماذا؟ لأن شعروا بأن الحب الذي في قلوبهم خرج منهم، أو أن الشيء الذي كان يلمسونه عيانا ويحرك الحب فقدوه، فلهذا شعروا بالوحشة. فكان سيدنا بلال بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله يصعد إلى المئذنة، فبمجرد ما أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كان يتوقف ويبدأ بالبكاء، يتوقف عن الأذان المرة الأولى والثانية حتى طلب من الخليفة أن يعزل، قال: لا أستطيع، لأنه كلما قال أشهد أن محمد رسول الله تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ يبكي صلى الله عليه وعلى آله. Jadi ketika Rasul meninggal dan dikuburkan di Madinah, Sayyidah Aisyah itu datang saat dikuburkan. Gimana kalian tega Rasul ditimbun dengan tanah? Kata sahabat, tak ada kalian tega dengan Rasul nih. Ini Madinah ini semuanya terang ketika ada Rasul. Tapi begitu tidak ada Rasul lagi, rasa gelap betul Madinah ini semuanya. Sehingga begitu Rasul meninggal, semua orang merasakan kehilangan. Kehilangan yang tak bisa sampai, tak bisa diucapkan, tak bisa dikatakan dengan sesuatu. Karena kehilangan adalah kehilangan hub, kecintaan kepada Rasulullah yang selama ini kalau cinta pada Rasul, ingin berjumpa, ingin melihat, nampak Rasul, ada depan mata. Tapi saat ini Rasul meninggal, masuk dalam tanah. Sehingga semua mereka merasakan kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu saat sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu datang ke Madinah, naik ke tempat biasa azan. Dulu orang azan tidak pakai mikrofon macam ni, tempat yang tinggi, mizanah. Naik. Ketika naik tempat itu dia azan Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika menyebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menangis sejadi-jadinya. Berkali-kali diulang azan, mencoba menyelesaikan azan, tak selesai-selesai. Menangis, bercucuran air mata sahabat Bilal bin Rabah. Saya khalifah minta, cobalah selesaikan azan. Tak berhasil beliau selesaikan azan karena rindu, menangis, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا بلال الذي تحدثنا عنه مؤذن رسول الله، يعني في هذه اللحظة عندما لم يستطع حتى أن يعيش في المدينة، جمع أغراضه ورحل من المدينة إلى دمشق، لأنه كانت المدينة تفكره وتذكره برسول الله، وحبه الشديد له كان لا يطيق فراقه، فهاجر المدينة وذهب إلى دمشق. Ini sahabat Bilal yang kita cerita tadi itu, saking cintanya kepada Rasul, dikumpulkan semua barang-barang dia, ditinggalkannya Madinah, pergi ke Damaskus. Kenapa? Tak sanggup rasanya hidup di Madinah. Berat rasanya menanggung rindu, menanggung cinta, tapi tak bisa dilampiaskan. Cinta, rindu kepada Rasul, Rasul tak ada. Karena berat rasa itu, tinggalkan di Madinah, pergi ke Damaskus. Kadang-kadang orang kalau mencintai itu terdapat dicintai, dia lari dari yang dicintainya. Begitulah sahabat Bilal bin Rabah. فذهب إلى دمشق، وفي بعد خلافة أبي بكر الصديق ثم خلافة عمر بن الخطاب، وهو في المدينة رأى رسول الله في المنام، رأى رسول الله يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ ما هذه الجفوة؟ الجفوة هي الابتعاد، بعدت عنا كثيرا. فنهض من نومه مذعورا، جمع أغراضه وشد الرحلة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. Begitu sudah pergi ke Damaskus, di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Rasul datang dalam mimpi. Ini Bilal, kok menjauhi aku? Kok berpisah-pisah dengan aku? Kok lama tak mau berdekatan dengan aku? Apa ni Bilal? Menangislah Bilal, kumpulkan barang-barangnya, segera berangkat ke Madinah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبعد رحلة طويلة وصل إلى المسجد، مسجد رسول الله. فلما دخل المسجد كان أول من التقى به لقي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، فاحتضنهما وبدأ يبكي معهما ويقبلهما.
ثم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. أتوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلما رأوه فرحوا به وطلبوا منه أن يؤذن لأنه كان مؤذن رسول الله. فلما صعد إلى سطح المسجد ورفع صوته بالآذان ووصل إلى أشهد أن محمدا رسول الله بدأ يبكي، فبكت المدينة كلها لأن صوتهم ذكرهم بحبيبهم ومحبوبهم صلى الله عليه وعلى آله. فبكت المدينة نساءها ورجالها وأطفالها تذكرا لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka Sayyidina Bilal balik ke Madinah, sampai Madinah, masuk masjid. Sebelum masuk masjid berjumpa dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Dipeluk, digendong, dicium, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersalam pada Rasul, jumpa dengan Rasul, jumpa dengan sahabat yang lain. Lalu kata sahabat, Bilal, azanlah Bilal. Azan Bilal tadi. Begitu azan, ketika menyebut nama Rasulullah SAW, menangis beliau. Dan menangislah semua orang Madinah. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya menangis. Menangis dengan azan Bilal karena mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أما نحن كيف نحب رسول الله؟ كيف نظهر للدنيا حبنا لرسول الله؟ كيف نظهر لبعضنا البعض أننا نحب رسول الله؟ كيف نستطيع برسالتنا هذه أن نظهر للعالم الغربي في أوروبا وأمريكا ولكل العالم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ Kita yang hidup sekarang, yang perlu kita pikirkan adalah gimana cara kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah di antara kita dan kepada orang-orang lain, orang barat, orang Eropa, orang mana saja. Kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan untuk kita. وهذا هو السؤال المهم وهذا هو بيت القصيد. كيف يمكن للمسلم يعيش في إندونيسيا وآخر يعيش في المغرب وآخر في مصر والحجاز والعراق، كيف يمكن أن يعبر عن حبه لرسول الله ويظهر للعالم الغربي لواء مرفوعا إننا نحب رسول الله وندافع عن رسول الله ونجعل رسول الله وقرة أعيننا في هذه الدنيا؟ هذا سؤال يمكن لكل مسلم أن يجعله نصب عينيه ويفكر فيه مليا. Ini pertanyaan penting yang mesti dipikirkan seorang muslim yang hidup di Indonesia, yang hidup di Mesir, yang hidup di Maroko, hidup di mana saja. Dia mengatakan kepada dunia, dia tunjukkan kepada barat, dia tunjukkan kepada siapapun bagaimana kami mencintai Rasulullah. Dia angkat bendera, dia sampaikan begini cara kami mencintai Rasulullah SAW. Ini pertanyaan penting untuk kita semua. Bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita hidup di hari ini. بحسب رأيي المتواضع على ما أرى والله أعلم أن بعض الناس في أوروبا وأمريكا أعداد كثيرة والحمد لله يدخلون الإسلام ويعتنقون الإسلام. بماذا؟ يقومون بدراسات وقراءة لكتب الإسلام، لسيرة رسول الله، لأخلاق الإسلام. فعندما يتعمقون في هذا العمق الديني لجوهر الإسلام وأخلاق الإسلام يعتنقون الإسلام مباشرة بدون تعب. لماذا؟ لأن مجتمعاتهم الغربية تعيش في ضنك، تعيش في فقر روحي، لا أقصد الفقر المادي، أقصد الفقر الروحي. متعطشون للأخلاق، متعطشون للمثل العليا، لكن عندما يقرؤون سيرة سيدنا محمد يجدون ذلك موجودا في سيرة رسول الله فيعتنقون الإسلام. لكن الواقع المر أنهم عندما يأتون إلى بلاد الإسلام يصطدمون بواقع مر، يجدون أن أحلامهم تتكسر على صخرة الواقع، لأنهم يجدون أن واقع أهل الإسلام بعيد كل البعد عن أخلاق وروحانية وسلوك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Orang-orang barat kalau mereka mengkaji, membaca, menganalisa tentang Rasul, mereka akan mudah memeluk Islam. Kenapa? Karena mereka ini bangsa yang haus akan akhlak, haus akan contoh-contoh yang mulia. Karena mereka ini orang miskin, peradaban yang berakhlak yang mulia. Bagaimana anak cinta dengan orang tua, orang lain, hormat kepada yang lain. Bagaimana kita semua punya rasa empati, rasa simpati. Mereka tak punya. Maka
Kalau mereka mempelajari, mengkaji, makin mendalam mengenal Rasul dari literasi, mereka akan memeluk Islam. Tapi kenyataan pahitnya, kalau jumpa dengan orang Islam, dia seakan mendapati orang Islam berkebalikan 180 derajat dengan apa yang mereka tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mimpi-mimpi mereka, Islam itu indah, akhlak Islam itu hebat luar biasa, mereka akan terpatahkan oleh keadaan umat Islam yang tak menunjukkan bagaimana Rasul itu. Artinya, fakta kita, akhlak yang kita tunjukkan sebagai umat Rasul tak sejalan dengan yang semestinya diberikan oleh Rasul, dan itu mestinya kita lakukan. Nah. الإيمان برسول الله وتصديق رسول الله وحب رسول الله دفع سلفنا الصالح لجمع سنة رسول الله. هذا البخاري، وعندك مسلم، وعندك الترمذي، وعندك ابن سعد في طبقاته، وعندك أحمد في مسنده، كلهم حركهم الحب. لماذا؟ لجمع كلام رسول الله وسنته، فأزدوا لدين الإسلام ولأمة الإسلام خدمة عظيمة. إذن نحن في هذا الواقع الذي نعيشه الآن في عصر الحديث، ماذا يقدم الرجل وماذا تقدم المرأة؟ حبا لرسول الله، لدينها ولإسلامها ولمجتمعها ولأمتها. فلا شك أن هذا الواقع عندما نفكر فيه نجد أننا نعيش في ضياع وتضييع لسيرة سيدنا رسول الله. حقا شهر ربيع الأول هو شهر مولد رسول الله، شهر الفرح والسرور، إطعام الطعام للفقراء، توزيع الحلوى على الأطفال، سماع مولد رسول الله، تزغرد النساء، حفلات واجتماعات هنا وهناك وهناك، ومدائح وقصائد وأناشيد. كل هذا شيء طيب، كله شيء جميل، كله فيه أجر وثواب ومغفرة من الله تعالى. لكن الأهم ماذا نقدم لأمة الإسلام؟ كيف نجسد أخلاق رسول الله للعالم؟ رسول الله أبرزه ليس لأهل إندونيسيا وأهل المغرب، إنما برز رسول الله لأهل الدنيا كلها. فكيف نقدم هذه الرسالة للعالمين؟ علينا أن نتخلق بأخلاق سيدنا محمد، علينا أن نتعلم سيرة رسول الله، علينا أن نبلغ نحن سيرة رسول الله لأبنائنا وبناتنا ونسائنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وللغرباء، وأن نعمل على ترجمة هذه المعاني في كتب ورسائل نوجهها للعالم الغربي، وأن نسعى سعيا حثيثا لا كلل فيه ولا ملل ولا يأس على أن ندخل الإسلام لديار غيرنا. فهذا الدين أمانة جاء به سيدنا محمد، وحبنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجعلنا نحمل هذه الراية عالية لا نخاف ولا نخشى، ما دمنا أننا كلنا تحت قولي أو تحت حزبي لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dulu para imam Sahih Bukhari, Imam Muwatta, Musnad Imam Ahmad, kemudian Sahih Muslim, semua kitab ini ditulis oleh para ulama karena cinta mereka kepada Rasul, sehingga dikumpullah kalam-kalam Rasul. Lalu di kalam-kalam Rasul tahu bagaimana Rasul, dan umat pun menjadi tahu bagaimana Rasul. Hari ini pertanyaannya, bagaimana kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menampakkan kepada orang cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah setiap kita menterjemahkan, mewujudkan akhlak Rasul yang sudah tertulis, yang sudah ada dalam kitab-kitab itu dalam diri kita, sehingga nampak akhlak Rasul hidup pada akhlak setiap umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal, bulan yang setiap kita ramai berkumpul buat maulid, baca sirah Nabi, berikan makanan, berikan kue-kue kepada anak-anak, manisan pada anak-anak, berbagai hal kita buat, berbagai acara-acara yang semuanya menunjukkan kebahagiaan, kegembiraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baik, tapi ada yang perlu kita pikirkan juga dan perlu menjadi prioritas kita bersama, bagaimana akhlak Rasul menjadi akhlak yang wujud nyata pada pribadi-pribadi kita, dan bagaimana akhlak Rasul ini tertulis, tertuang dan sampai kepada semua orang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah amanah. Agamanya amanah bagi kita. Sampai akhir zaman amanah untuk kita menjelaskan Rasul dan menyampaikan bagaimana Rasul yang rahmah kepada semua umat manusia. Namulana. طبعا حتى لا أطيل عليكم،
فالواحد منا له مسؤولية أو عليه مسؤولية عظيمة أمام الله تعالى. أنت يجب عليك أن تعرف حق نبيك، وأنت عليك أن تعرف حق نبيك عليك، سيرته وأخلاقه وسلوكه. تعلمها، احفظها، تزود منها، استمطر واستنجد الفضل والعون منها، تخلق بها، ثم بعد ذلك احمل هذه الرسالة لغيرك. لا تجعل طفلك وولدك أو التلميذ عندك في المعهد والمدرسة يجهل سيرة رسول الله. علينا أن نبني نشأ ونربي أجيالا واعية بقدر وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الشيء المطلوب. هذه هي المسؤولية العظمى التي تقع على عاتق الأمهات وعاتق الآباء. أما أن يكون الطفل يقرأ في معهد أو المسلم وهو يجهل رسول الله جهلا كاملا، هذا ليس من الحب وليس من التعظيم والتقدير. فأرجو أن تفهموا هذا القدر، وأرجو أن تفهموا هذه المسؤولية وتعطوها القدر الذي يليق بها من الأهمية. نحن أمة نفتقر إلى ماذا؟ إلى معرفة نبيها، إلى تطبيق سيرة نبيها، إلى أن يكون لها حبا يدفعها دفعا حثيثا إلى التمسك بسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka setiap kita mesti bertanya kepada dirinya, apa yang mesti dia buat untuk mewujudkan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki, yang perempuan sama, semua kita bertanya, bagaimana kita mewujudkan hak yang semestinya sepatutnya kita wujudkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan biarkan anak kita, santri kita di pesantren, anak-anak kita di madrasah, di sekolah, mereka tak kenal dengan Rasulnya, mereka tak belajar sirah Rasulnya, mereka tak tahu Rasulnya. Bukan cinta kepada Rasul namanya kalau dibiarkan orang sekitar kita tak kenal dengan Rasulnya. Ajarkan kepada mereka, tumbuhkan kepada mereka rasa cinta, kenal dengan Rasul, dan mereka kemudian mengikuti Rasul, dan mereka akan berjalan kemanapun di dunia ini dengan kepala tegak, dengan bendera yang terkibar, menunjukkan inilah hebatnya Rasulullah, inilah hebatnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Karena kita ajarkan anak-anak kita dengan sirah, dengan pelajaran, dengan akhlak, dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita tanamkan pada setiap orang, dan ini tanggung jawab kita bersama, dan inilah yang kita harapkan dari semua umat. Mereka kenal Rasul, diwujudkan kenal dan cinta itu, sehingga cinta Rasul itu wujud pada diri setiap umat dan pada diri setiap orang, karena umat Nabi Muhammad yang mengkampanyekan pada semua alam ini. وفي هذا القدر الذي قلت كفاية أظن ذلك، ألملت فيه وذكرت لكم الأهم والمهم في الموضوع. أنا لم أتطرق إلى الطوائف الإسلامية والفرق الإسلامية وكيفية تعبيرها عن حبها لرسول الله. طائفة المحدثين، طائفة الفقهاء، طائفة الصوفية رضي الله تعالى عنهم جميعا، فكل أصاب بدلوه وكل نصب دلوه، وكلهم كما قال الإمام البصيري، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشا من الديم، كلهم عبروا بذلك. وإن كانت هناك بعض الطوائف كان حبها عظيما مجسدا، وطائفة أخرى اقتصر حبها على ناحية محددة مثلا، فلا يضر ذلك. المهم أنهم شاركوا وبنوا صرح هذه الحضارة الإسلامية بمحبتهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرجو الاعتذار والمعذرة عن إطالة عليكم، وأرجو الاستسماح، والسلام عليكم. Di ujung perlu saya jelaskan bahwa saya ini sebenarnya tak sedang menggiring kita bicara dengan satu pandangan mazhab tertentu, satu pandangan pemikiran tertentu. Saya pengen kita ini bicara semuanya tentang mahabbah kepada Rasul dengan berbagai metode, berbagai mazhab, berbagai aliran, berbagai cara kita. Enggak ada masalah. Metode muhaddisun, metode para ahli hadis, metode apa saja kelompok, silahkan. Semuanya tunjukkan rasa cinta pada Rasul. Tidak perlu merasa yang satu lebih, yang satu kurang, yang satu hebat, satu tak hebat, tidak perlu. Semuanya adalah menunjukkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak perlu kita permasalahkan si anu kok begini, si anu kok begitu. Saya tidak sedang menggiring dengan satu cara, satu bentuk, satu metode. Tidak, semua kita adalah poinnya mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita bisa mewujudkan, menunjukkan rasa cinta dengan apapun yang bisa kita buat. Bukankah kata Imam Busiri,
semuanya adalah mengambil dari Rasul. Secuil sekecil apapun dari air, dari apapun di dunia ini, semuanya adalah bagaimana mengambil dari cipratan Rasulullah SAW dan bagaimana membuat rasa cinta itu tumbuh di umat ini dengan cara masing-masing. Sehingga tak perlu mengatakan si anu lebih, si anu kurang. Tidak, semua kita berupaya saja kita buat untuk mewujudkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Saya mohon maaf agak panjang sikit kata beliau. Mohon dimaklumi, apalagi terjemah karena agak panjang pula sikit. Nah, sehingga kita masuk kepada sesi tanya jawab. Orang doa terlalu malam. Takut pula kita tahajud pulang nanti kan. Ini mohon maaf, orang Pekanbaru datang ke Medan, jadi tidak tahu, kurang tahu keadaan orang Medan. Makanya mohon maaf agak panjang-panjang sikit malam hari ini. Ya Maulana, kana fi awal nahnu narid as-su'al wal jawab, walakin alhamdulillah ashba'na بهذه المحاضرة واكتفينا بهذه المحاضرة القيمة فنختم هذه المحاضرة بدعاء الكريمة من سيدنا الدكتور عبد المنعم. دائما دعائنا الدعاء حاضر ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة. نسألك اللهم بجاهه العظيم عندك وبحق قدره العظيم عندك، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الأعظم الذي تحب أن تسأل به وتستجيب من دعاك به. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، نسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وأن تيسر أمورنا وتصلح أحوالنا وتثبتنا على دينك وعلى هدي نبيك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تغفر لنا ولوالدينا